Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bid-dini wal huda. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak. Kang kula hormati sahibul bait, keluarga almarhum Bapak Radiwan, Ibu Aina, beserta putra putri, hadetolan kerabat tetangga yang saya hormati, saya muliakan, pun pula segenap hadirin Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Izinkan pada malam hari ini kami dan teman-teman untuk hadir bersama mendoakan almarhum pada malam yang ketujuh ini, atas nama teman-teman segenap ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan ketabahan, kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengaturkan terima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk ikut bersama mendoakan beliau pada malam yang ketujuh ini dengan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ilahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ma'asir sadisya pangarsa sekolah sallallahu ta'ala bitulil hayah wa ziyadati sihah wal barakah wal karamah wal darajat a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita doakan orang tua leluhur, hadetolan kerabat keluarga kita, khususnya almarhum Bapak Radiwan bin Mu'anas. Semoga diterima segala amal ibadah, diampuni segala dosa, bi barakati wa karamati sayyidina bawas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Amma ba'd. Manaqib ini dalam rangka merayakan mensyukuri 9 kemenangan, la'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, yang ke-9 peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asuryalaya. Selesai di Syekh Pangarsa Bawas Qada sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kedua untuk seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah para pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Semoga Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah lancarkan urusannya bi barakati wa karamatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga untuk pemangku manaqib keluarga almarhum Bapak, semoga Allah kabulkan segala hajatnya. Amin. Pada wa karamatihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keempat untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara serta peradaban dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dirangkai dengan manakib, dengan hikmah ilmiah amaliyah manakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Pertama pembacaan surah Al-Quran dan salawat Nabi akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Muhammad Daud Munawar SPD. Pembacaan tanbih oleh Ustaz Budi Hartono SPD. Pembacaan tawasul Bapak Ustaz Hamid Mangkobah Ustaz Khairudin SPDI dengan doa dan salat dan nasib kepada para petugas kami persilakan. Karena gerimis, alhamdulillah barokah, kita pindah tempat. Bapak, Pak Jun, Bapak agak geser saja sedikit. Pak punten geser titik Pak. Paidam, kalau betul. Bening kalau betul. Paidam. Kosong. Mana? Kosong kalau betul. Soning tembok, ono, dapat tembok soning. Pak, melebet mawon Pak. Lagi yang jadi silak melasur tadi lagi nungguin udah silaknya sarung pengen bikin ambil sarung silak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن. الله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. الله. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. الله. إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها. الله. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأصفياء طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه
أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه بالبركة كلكم بصابوس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat ke hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam.
mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Syekh Ahmad Suhaibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu ila harati Syekh Ahmad Suhaibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membencimu. Pangersa guru almarhum bil barakah wal karamah mursyid fi hadza zaman Abbas Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Qul syai'il lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abai wa ihwani
من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والغربين والشهداء والصلوا على كل وأصحابه كل روحنا بن آدم ومن حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. موالينا علماتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لبقية الصحابة وقربة تابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقرى المخلصين والمبشرين والمحدثين وسائر سادة الصوفية المهاجرين والأرواح والوليين واليات من مشارق الأرض والبارك بها ومن سميها لأسماء يقول شهيد اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة الطريق القادرية نقشبة محزورية على وجميع أهل الطريق خصوصا القادرة سلطان أولياء وسل الأعظم أعوذ بالله من الشيخ عبد القادر جيلاني قدس وسره وسيدنا شعب قاسم جنيد البغدادي وسيدنا معبر الغرشي وسيدنا سير الشقاطي وسيدنا عبد العجمي وسيدنا حسن البصري وسيدنا شاه جعفر الصديق وسيدنا شوب الحمداني وسيدنا شعبي البسطامي وسيدنا الدين نقشبندي وخضرة إمام رباني وسيدنا أحمد خادم بن عبد الغفار الشمباس وسيدنا محمد الخليل شاب سيروان وخضر سيدنا المحرم أبا سبوه أبا عنم أبا عواص قصد سويسرهم ووسلم وفرهم ولسلسلة والخيدين نحهم ولشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أوصانا لمن له حق علينا ولمن أوصانا وقل لنا عندك بدعاء الخير ولشهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تدخل به القوات وتخرج به القرب وتوضع به القواعد وتنال به الرغيب وحسن القعد مستقبل ومغلوب بوجهه الغريب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما ملك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تدخل به القوات وتخرج به القرب وتوضع به القواعد وتنال به الرغيب وحسن القعد مستقبل ومغلوب بوجهه الغريب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما ملك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تدخل به القوات وتخرج به القرب وتوضع به القواعد وتنال به الرغيب وحسن القعد مستقبل ومغلوب بوجهه الغريب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل Ibarat Roma Merjid bihadaya Muhammad Abdullah Syawal Rasulul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rizki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit ta'un sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir bangkit wabah penyakit ta'un sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Ketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit ta'un pun lenyap. Mangkobah ke-27. Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk orang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal agak jauh dari kota Baghdad. Terdengar berita tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia pun bermaksud akan berziarah kepada Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setibanya di lokasi kediaman Syekh, ia keheranan melihat istal kudanya megah sekali. Lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus-bagus dan mulus-mulus, tiada bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Katanya ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya seorang pencinta dunia? Mana ada seorang wali mencintai dunia? Tidak pantas diberi gelar waliullah. Niat semula untuk bertemu dengan Syekh seketika itu juga dibatalkan. Lalu ia bertamu kepada orang lain di kota itu. Beberapa hari kemudian ia jatuh sakit sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobatinya. Ada seorang paranormal beragama Nasrani yang memberi petunjuk. Penyakitnya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan hati kuda. Dengan syarat kudanya harus seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau seorang yang sangat dermawan, pasti mau menolong. Setiap hari disembelih seekor untuk diambil hatinya selama 40 hari. Sehingga 40 kuda habis semuanya. Dengan 40 kuda itu, sembuhlah orang itu seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada terhingga, diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh, mohon ampunan. Syekh berkata, untuk kamu ketahui, sejumlah kuda yang kubeli itu sebenarnya untukmu, karena aku tahu kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu semula, kamu datang mau berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun kamu berprasangka buruk kepadaku sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan niatnya dan memantapkan keyakinannya, dan paranormal itu masuk Islam.
Allahumma ansur alaihin nafahat warridwan wa midna bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil sultanil awliya wa qadwatil asfiya qadwatir rabbani wal qudus samadani sayyidi syabdul qadir jalin qudus surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadiril Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'iduna an musyahadatika muhabbatik wa misna ala sunnati wal jamaah wa sharrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa aqsib biha gumumana wa ighfir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa azlih biha ahwalana balligh biha amalana wa taqabbal بها توبتنا واغسل بها حوبتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتسبين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته واتباعه الغر المهجرين وشاعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وانتسم بحبل الله بكرامة فانرشابا واشكر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, keluarga, bukan maksud kami hadiran untuk menambah duka ya, bukan. Kami hadir untuk mendoakan beliau dan ikut bertaziah berbelasungkawa. Nah, sebuah kalimat aktsar wa aktsaru ma yuji'u fil firaqi annahu la yakhtaru minal ahibbah ilal ajmala fil ain wal agla fil qalbi, bahwa kebanyakan yang mengguncang hati sebab perpisahan adalah bahwa perpisahan tidak pernah memilih di antara kekasih kecuali yang paling indah di mata dan paling berharga di hati. Nanti pada saatnya atau sudah pernah kita semua kehilangan orang tua, kehilangan pasangan tercinta, bahkan kehilangan anak. Pada masanya kita akan semua akan mengalami, karena sudah ketetapan Allah. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Pasti. Hanya semuanya ada ketentuannya. Ada ketetapannya bahwa kapan. Tapi bahwa sebuah hadis berbunyi atau maqalah sahabat Umar, al-mu'minuna la yamutuna bal yantaqiluna min darin ila darin. Orang mukmin itu tidak meninggal pada hakikatnya, tapi hanya berpindah dari satu rumah, dari satu alam, dari satu tempat ke tempat lain. Hanya pindah saja. Nah, bahkan guru kita bersabda, kematian pun tidak akan bisa merenggut ahli zikir. Jadi tidak mati, khususnya para diwan tidak mati, hanya pindah alam saja. Sayyid Muhammad Alawi itu dalam satu kitabnya menjelaskan bahwa hukum terjadinya ujian dalam alam barzah itu tidak berlaku secara total, kesemuanya tidak. Sebab ada yang tidak diuji oleh malaikat mungkar dan contohnya Nabi. Masa Nabi ditanya, "Man nabiyuka?" Sudah priwet itu Nabi. Enggak ditanya. Biasanya palebe saya palebe. Biasanya Ustaz salah, "Man rabbuka?" Nah, jadi ada anak madrasah meninggal dunia. Pas meninggal dia ditanya malaikat mungkar nakir. Malaikatnya berkata, "Man rabbuka?" Anak itu berkata, "Malaikat enggak pernah ngaji
tajwid ya. Masa man robuka aja. Itu kan ada nun mati ketemu ro ya. Harusnya dibacanya idgham ya. Idgham bila gunah ya enggak. Harusnya bacanya marrobuka. Mas ditolak malaikat jadi salah-salah kali. Man robuka itu salah. Jadi tidak semuanya ditanyakan. Sebagaimana dalam mangkobah bulan Muharram bahwa Syekh Abdul Qadir berkata sudah mendapatkan jaminan dari malaikat Munkar Nakir bahwa malaikat Munkar Nakir tidak akan menakut-nakuti murid Syekh Abdul. Alhamdulillah. Saya khawatir orang bakal selama kita sudah menjadi murid Syekh Abdul Qadir ya. Sudah talqin zikir la ilaha illallah. Malaikat Munkar Nakir sudah berjanji kepada Syekh Abdul Qadir tidak akan berani datang. Tidak akan berani menakut-nakuti. Alhamdulillah. Orang para ustadz kiai kan menjelaskan bahwa malaikat itu begitu seramnya begini. Wah, malaikat Munkar Nakir ya kok. Menakutkan dia Mas. Iya. Iya. Matanya segede bola kayak geni beli. Tapi alhamdulillah bagi siapa yang sudah mengucapkan man qala la ilaha illallah pasti selamat dari malaikat Munkar Nakir. Sebagaimana banyak dikisahkan, Imam Malik itu dulu punya murid meninggal. Pas muridnya itu ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Sama malaikat Munkar Nakir pasti tanya malaikat Imam Maliknya itu gurunya Imam Syafi'i itu datang ke alam barzah itu. Kata Imam Malik, kamu tahu nggak? Ini yang ditanya itu dulu dia ngajar ilmu tauhid, ngajar ilmu. Oh, ditanya marrobuka waman nabi, kok udah ngerti gitu. Itu malaikatnya nggak berani, malaikat Munkar Nakir nggak berani. Alhamdulillah. Jadi ada fasilitas yang diberikan oleh para wali Allah karena para wali itu tidak takut baik di dunia maupun di akhirat. Dalilnya mana tadi? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Dia tidak pernah takut kepada siapapun. Makanya Sayyidina Ali berkata, man ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa a'la minal malaikah wa man khalabat syahwatuhu aqlahu fahuwa adna minal bahaim. Barang siapa seorang yang akalnya dalam pengertian secara luas imannya itu lebih menang daripada syahwatnya, nafsu keinginannya, maka dia lebih tinggi daripada malaikat. Tapi barang siapa syahwatnya, keinginannya, nafsunya saja yang lebih besar, ya, dan mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah daripada hewan. Nah, kita sedang proses ke situ. Belajar bagaimana menundukkan syahwat kita. Syahwat kita datang dari nafsu. Nafsu pengen makan ya. Kalau nafsu itu wajar, pengen makan ya wajar ya enggak. Cuma setan selalu meniupi bagaimana? Mangan aja kun baik ganti ge. Sing enak. Iya, coba ulah kobra jajal enak kan aja tuh. Makan iya beli. Tapi dorongannya itu ya enggak. Aja rompi, aja sepiring aja, telung piring gitu ya. Jadi dorongannya itu. Jadi jangan dikira mangan urukin nih masih Gusti Allah wae dasar wetengmu. Ajang lirik menes itu. Iya. Jangan disangka wah mangan uruki nik masih Gusti Allah. Enggak. Dorongan nafsu itu mangan uruki ya boleh. Jadi tidak semuanya. Liriknya sakit kan. Jadi harus hati-hati. Makanya hati-hati terhadap iblis. Iblis itu pandai, cerdik, luar biasa. Kecuali orang yang sudah selalu dan ingat kepada Allah Subhanahu, yaitu melalui dzikir khafi. Alhamdulillah, dzikirnya dibaca terus, dan alhamdulillah para diwan sudah menjadi murid guru kita, murid Syekh Abdul Qadir. Jadinya ketika meninggal itu
wajahnya enjoy. Enjoy ya. Wajahnya enjoy. Tidak ada tanda-tanda seperti orang kesakitan, mengerang, nggak ada. Enjoy, dan kotorannya sedikit atau tidak ada. Alhamdulillah. Janji beliau bahwa siapa yang sudah menerima la ilaha illallah, selamat sehina-hinanya, selamat. Semua orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamat. Ya Allah, kami minta selamat ya. Kita mah nggak usah berdoa begitu, nggak usah minta doa. Jangan banyak doa. Doanya sekedar berdoa, hanya menjalankan perintah. Bagaimana mau selamat? Tiada lain tiada bukan adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran. Laki-laki yang berzikir tapi ada sifatnya dengan banyak di situ. Katsiro. Laki-laki yang berzikir, wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang a'adallahu lahum. Allah sudah memakainya kata sudah karena bentuknya fi'il madhi. A'adda, sudah menyiapkan bagi mereka magfiratan, ampunan, wa ajron. Astagfirullahaladzim, bagus ya. Astagfirullah, bagus, minta ampun ya. Tapi sing araning jaluk minta, bisa dipai bisa beli. Tapi kalau istighfar, kalau zikir, janji Allah dalam Quran, a'addallahu lahum, sudah disiapkan. Sudah makanya ada banyak istighfar. Ya bagus banyak istighfar ya. Tapi ada yang lebih hebat dari istighfar, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu. Hadirin sekalian saya hormati, mudah-mudahan beliau memang sudah beliau ketika hari terakhir pengarsa Abah Aus di Suryalaya, saya waktu itu hadir. Kemudian saya waktu itu minta ijazah buku karangan beliau, judulnya Lautan Tanpa Tepi. Lautan Tanpa Tepi. Nah, ketika Abah Anom wafat, saya itu ngimpinya laut. Ngimpinya lah. Kemudian saya datang ke Suryalaya, masuk Muanakiban, saya lihat ada buku, judulnya Lautan. Saya beli. Lakaulaya tan Ya, laut. saya beli. Ya. Ya. Jadi cerita ular menanti saja. Saya beli buku itu, kemudian saya minta ijazah ke pengarsa Abah sebagai mu'alifnya, pengarangnya. Enggak, kata Abah buka, terus Abah bilang halal. Sebelum bilang begitu, Abah cerita begini. Cerita bahwa yang sudah talqin dzikir la ilaha illallah tidak akan masuk ke dalam alam barzah. Sudah ada tempatnya. Coba lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ruh-ruh orang yang sudah mati itu diklasifikasi. Para nabi langsung manjing surga. Beli ning empere dulu. Langsung manjing surga. Nah, orang syuhada mati syahid itu masuk ke dalam pundi-pundi hawa burung. Burungnya itu masuk keluar surga. Ya enggak? Nah, orang yang sudah talqin la ilaha illallah itu beda. Tempatnya khusus, tidak di alam barzah. Jadi katanya ada alam barzah, betul, tapi buat siapa? Pertanyaan seperti itu. Buat, buktinya para nabi rohnya langsung ke surga, dan para wali juga begitu. Nah, kalau kuburan sih itu mah pos ya beli. Dari bocah mah mangkal, tempat mangkal. Kongkol. Tempat mangkal. Makanya kenapa kita ziarah? Ya karena rohnya biasanya mangkal di situ. Iya. Kapan mangkalnya? Ya kapan saja. Tapi kalau menurut riwayat mah memang dianjurkan hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu roh yang seperti itu ya, itu kembali ke tempat mangkalnya pada hari Jumat. Janjian karo bature. Makanya dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia begini, ketika ada seorang murid tanya, guru saya mau ziarah ke makamnya wali itu. Iya. Kata gurunya, cepat, itu walinya mau pergi. Kamu cepat sana, nanti walinya sebentar lagi mau
Pergi. Jadi walinya mau pergi ya. Basecampnya udah nongkrong Basecamp, ya. iya. Jadi walinya ada urusannya nggak jadi. Wallahualam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga para diwan sudah tenang, sudah bersama ahli silsilah. Alhamdulillah. Keluarga semoga diberi ketabahan, keyakinan ya. Dan manakib ini, mudah-mudahan manakib ini terus berlanjut ya sebagai kenang-kenangan untuk para diwan ya, tidak berhenti sampai sekarang. Setiap tanggal meninggalnya, sebagaimana saya juga almarhum istri saya setiap tanggal 28. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Sholli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam